नमस्कार केमिति अछंती आशा करुच्ची समस्ते भलर थिबे। तो वर्तमान आपण मानकु आउ गोटे वीडियो रे स्वागत करुच्ची। तो समस्त को एठी कहि रखुची एठी देखंतु आपण मानकर मु कहितेली ओडिशा गवर्नमेंट रो जो डिपार्टमेंट अच्छी जी भी डिपार्टमेंट अच्छी ए टू जेड अल्फाबेटिकल अनुसार मु आपण मानकु जणेबी रेमुनेशन पर मंथ सैलरी कथा जणेबी। जो रेमुनेशन तो आपण माने हिसाब करिवे आगामी मासरे किए केते टंका पाइबाकू जाउछंती आपण माने सेइत्रु ही कैलकुलेट एवरेज करके हिसाब करदेबे। जो लिस्ट मो पाखरे वर्तमान अच्छी मु आपण मानकू ए लिस्ट टोटाली भाबरे जेतिक भी अच्छी सबु किछि जणेबी किए केते टंका कोन को ऑफिसर एवं को कर्मचारी ए ठू हैला ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी यही जो चारोटी ग्रुप जो अच्छी ये चारोटी ग्रुप रे जो विभक्त होइछि सेवेन्थ पे कमिशन हैला। अष्टम वेतन तो लागू होइनी, अष्टम वेतन जेतेबेले भी लागू होबो मु आपण मानकु सांगे सांगे ही एई चैनल माध्यम रे अपडेट देबी। किंतु एबे मु आपण मानकु कहूछि सेवेन्थ पे कमिशन रो जोटा कि ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी जी भी जो विभाग रो जेती भी जो ग्रुप रे भी काम करुछंती मु आपण मानकु ता विषय रे कहबी। किंतु एटा खास करी एबे मु आपण मानकु एठी कहि दउची उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद रो जो काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन माने हायर सेकेंडरी एजुकेशन द को कर्मचारी माने केते टंका पाउछंती एवं को अधिकारी केते टंका कोन पाउछंती एठी सब किछि डिटेल्स कहबी। आपण मानकु पूर्व वीडियो रे कहि नथिली जदि भी आपण माने चाहुछंती माने आउ को डिपार्टमेंट रो सैलरी विषय कहबा पई माने अपडेट देबा पई ताला आपण माने मते निश्चित मतामत जणेबे मु आपण मानको डिपार्टमेंट रो किछि सैलरी अपडेट कहि देबे। तो एबे काम होची आपण माने एटा देखंतु कौन कौन को कर्मचारी माने केते टंका प्रकृति पाउछंती एवं ये समस्ते जानीपारे जो आगामी मासरे किए केते टंका प्रकृति पाइबे पूरा ए टू डी पर्यंत माने ग्रुप ए टू डी पर्यंत सैलरी अपडेट देखंतु सेवेन्थ पे कमिशन। तो आपण मानकु एठी गोटे कथा कहि दउची तो समस्ते शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु नले किछि भी जानि परिबेनी एवं वीडियो को केउ जिला केउ ब्लॉक केउ गाँव रु देखुछंती निहाती भाबरे कमेंट करिकी जणेबे। ता सहित आपण माने जदि एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती तेबे चैनल को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करि रखंतु। वर्तमान एठी देखि पारुथिबे एएसओ जेतिक भी एएसओ एवं एठी फास्ट मु आपण मानकु कहि दउची एएसओ मानकर दरमा केते वर्तमान देखंतु 28,726 एटा होची लास्ट अपडेशन रिपोर्ट थिला। किंतु एबे जेहेतु माने समस्तंकर रेगुलर हो जाइए से माने एतिकी दरमा पाइबे नहीं कारण याठू अधिक दरमा पाइबे एएसओ मानकर मु कहि दउची 50,000 टंका पाखापाखि दरमा एवं एसओ मानकर एतिकी दरमा नहीं याठू अधिक दरमा पाइबे कारण मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निजे बढ़ई देछंती ए लिस्ट आपण माने चाहिए भी फोटो उठे माने फोटो कौन से स्क्रीनशॉट मारी पारिबे किछि असुविधा नहीं। एठी देखि पारुथिबे ए एसओ मानकर एति जो दरमा सब अच्छी तो ये होची आपण मानकर लास्ट अपग्रेडेशन थिला या पर आउ किछि अपग्रेडेशन होइने कारण जो जानी थिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जहाँ भी घोषणा करथिले तो एबे सेमिति किछि अपग्रेडेशन होइनी। किंतु एटा होची लास्ट अपग्रेडेशन रिपोर्ट एटी देखि पारुथिबे सेक्शन ऑफिसर मानकर 29,294 टंका एटा केते दूर सत्य जदि आपण माने जानिछंती निहाती भाबरे कहिबे एवं सेक्शन ऑफिसर मानकर समस्त एठी स्क्रीनशॉट मारी रखंतु किए केते टंका दरमा पाउछंती कारण मु जदि कहि देबी आपण माने कहबे भूल तथ्य जणाई दउछ। एटा कहि दउची एटा ऑफिशियली रो जोटा कि अपग्रेडेशन रिपोर्ट मु आपण माने को पूरा धीरे धीरे करिके देखै दउची कारण सब किछि देखिबा सेक्शन ऑफिसर एवं एएसओ एवं तांको सहित डेस्क ऑफिसर मध्य रहिछंती खास करी एटा होची हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जोटा कि कम सैलरी देइची। तो जेहेतु मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पूर्वरु सबु कॉन्ट्रैक्चुअल को माने रेगुलर बेसिस करिछंती तो आपण माने एठी जानि रखंतु समस्तंगर दरमा बढ़ीची। तो ये जेति भी दरमा बढ़ीची हुए तो आपण मानकर
এইটা সেତିକି ଦରମା ହୋଇ ନଥାଇପାରେ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ସାଲେରୀଟା 35,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ତ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ 2021 ମସିହା ପରେ ଯାଇକି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି 2022 ମସିହା ପୂର୍ବର। 2023ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଛି ତ ଇଏ ହୋଇଥାଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଛି। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡ଼ିଟର ମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏତିକି ଦରମା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏତିକି ଦରମା ଆପଣମାନେ ପାଉନଥିବେ କାରଣ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦରମା ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିସାବ କହିଦେଉଛି 35,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହିଁ ପାଇବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ 1 ଯିଏକି 33,134। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସିଗ୍ନେଚର ମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ସହଜ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ କଥା କହିଯାଉଛି। ସିନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ II ସିନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି କିଛି ବି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ IIଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ 2022ର ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ସରକାର ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ କରାଯିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ହିସାବ କରିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଯେତିକି ବି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 2022 ପୂର୍ବର ରିପୋର୍ଟ ହେଲା। 2022ର ରିପୋର୍ଟ 2022 ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ଯେହେତୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ମାନେ ଦରମା ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ 4% DA ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଗ୍ରୁପ ଏ ପୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର 56,000ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ବି ପୋଷ୍ଟର ହେଲା, ଗ୍ରୁପ ବି ପୋଷ୍ଟର ମିନିମମ୍ ସାଲେରୀ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 35,000 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଇଏ ମାନେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ଯେତିକି ଆସୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ସିନା ଆସିବ, କମିବ ନାହିଁ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି 2022 ପୂର୍ବର ମାନେ 22ର ରିପୋର୍ଟ। 2022 ପରେ ଆଉ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେହେତୁ ମୋର କାମ ଥିଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଯେତିକି ବି ଦରମା ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହୋଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।